Sobrang lambot, may tag pa. May tag pa, ate girl. Large XL, code butterfly, 50 pesos. Social, Ma'am Jocelyn, yours na. Next, this one is also nice. Maganda rin to, mga mommy. Okay, para kayong bumili sa Zara. Large to XL, code is black. 50 pesos. Black, 50. Next, mga mommy, this one is burgundy. Parang panlalaki to. Pwedeng panlalaki. Size XL, code lalaki. Para siyang pwedeng panlalaking polo. Butterfly, Ma'am Jeanette, hairbrush, yours na. This one is also nice, mga mommy. Food black, large to XL. Ma'am Florence, nalaglag, yours na. Kompleto. Maganda yun, social nga yun eh. Ito parang panlalaki to, mga mommy. Pero kung babae magsusuot, pwede XL ha. Mama Nerva, yours. Para siyang pang boy. But it's for girls. Next, mga mommy. This one, pink polo. Pink button down polka polo. Medium size. Good pink polo. Ito, mga mommy, libre na lang. Pantulog ko. Social na matutulog para kayong bumili sa Victoria's Secret. Code tulog, free mind. Large size to, pero small med pwede. Matulog ka muna. Tulog, free mind. Large to XL. Hindi kita nakita sa social, Ma'am Evelyn. Weird ng ano ko ngayon. Code, tulog, free man. Para kayong bumili sa Victoria's Secret. Ma'am Aichel, yours na. Very VS siya. Next, mga mami. Ito, super lightweight na to. Huwag na to. Girl. Ito, mga mami, maganda to. This one is Chalice to XL. Maganda to talaga. Okay, pa-flowy-flowy. Chalice. Size XL, code violet. 50 pesos. Size XL lang. Next, mga mami, this one is linen. Medium size. Small med. Code orange. 50 pesos. Ganda. Cute. Okay, another sleeveless and black. Ayan siya. Ganyan yung design niya. Sleeveless lang. Okay, medium din. Good black. 50 pesos. Next, mga kumari ko nag-office. Size medium. Good polka. Good polka. 50 pesos. Office girl lang. Orange. Ma'am Remy Lacson. Yours na, Ma'am Remy. Orange. Uy, maganda yung violet. Ayaw nyo. Ma'am Remy, yours na. Remy Lacson. Walang nag-orange. Talaga. Next, mga mami. Ito po ay size small na dress. Polo dress. Polo dress. Ate, size small. Good. Polo dress. 50 pesos. Black. Ma'am Jeanette, hairbrush, black hairs. Thank you po, Ma'am Remy. Next, mga mami. This one's so comfy to wear. Parang yung orange yung style nito. Okay, size medium din. Good blue. Good blue. 50 pesos medium size. Next. Ay, ang ganda rin. Ang ganda nito. Very rock star. Okay, small med. Good.
Black stripes, 50 pesos, small med. Polo dress, Ma'am Evelyn, yours na. Oh my God. Blue, Ma'am Zai, yours na blue. Rockstar Bear. Small med. Black stripes pala. Ate, Ma'am Novelyn, yours na. Okay, lilipad sila, mga mana. Okay, move over. Ate, next mga mami, ito parang bago to ha. Okay, parang bago. Perfect sa nag-o-office. Okay, it's also branded. Small med, code violet. Very office na to. Code violet, small med. 50 pesos. Next, itong cute. Small lang to. Pambataan. Pambataan na to. Ito galing sa gold ko to, mga mami. This one is very jasmine. Pa-tube siya. Pa-flowy to, mga manang. Pa-flowy to. Tapos, meron siyang sa braso. Magkahiwalay yan, ah. Magkahiwalay. Okay, small med. Code flowy. Code flowy. 50 pesos. Ano ba lalagay ko? Code is flowy. Next, galing din to sa gold ko, mga mami. Medium to large. Medium to large. Code balikat, ate. 50 pesos. Medium to large. Balikat. Next to XL. Mga mami, para kayong bumili sa Shein. Large to XL. Okay, complete buttons. Code red polka. Oh, magpe-flex ako. Tapusin ko lang to. Red polka. Next, mga mami, ito ay pang-opisina. Parang bago. Okay, small med good. Parang bago. Next, galing din sa gold ko, size XL. Code checkered. Large to XL, 50 pesos. Balikat. Ma'am Catherine Lozano, yours na. Red polka, Ma'am Catherine, yours pa din. Balikat. Then, flowy, Ma'am Novelyn. Yours na po. Parang bago, Ma'am Michelle. Gusto yung parang bago. Ma'am Michelle, parang bago, yours na. Kaya ko. Checkered, wale.